Salam alaikum wa rahmatullah. الحصة غادي نبداو لي فورمول دو تايلور. هاد تايلور هي le nom ديال le mathématicien qui a trouvé هاد les formules. Et commençons par la formule de Taylor, la place. Ou là, la formule de Taylor reste intégrale. Théorème, soit f une fonction de classe Cn plus 1, yani f est dérivable n plus 1 fois, et toutes les dérivées successives sont continues. Les n plus 1 dérivées successives sont continues dans l'intervalle i. Et soit a et x, deux éléments de i. Alors, f de x est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n de f puissance k de k, ou les f puissance k de a sur k factoriel, f puissance k de a, et il y a l'image de a par la dérivée d'ordre k de f. مثلا f puissance 1 de a, et il y a l'image de a par la dérivée première. يعني la dérivée première, ما تنديروش parenthèse 1, تنكتبو prime. f puissance 2 de a, et il y a l'image de a par la dérivée seconde. يعني حتى في la dérivée seconde ما تنديروش les parenthèses 2, إنما تنديرو جوج شرطات seconde. ولكن à partir de k égale à 3 تنبقاو نكتبو f puissance k de a. يعني f puissance 3 de a, et il y a l'image de a par la dérivée troisième. Alors f puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k plus l'intégrale de a à x de x moins t puissance n sur n factoriel fois f puissance n plus 1 de t dt. Le polynôme tn de x égale à sigma de k égale à 0 jusqu'à n de f puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k. Et là, فرقنا هاد la somme هادي pour k égale à 0 f puissance 0 de a هي f de a sur 0 factoriel هي 1 fois x moins a puissance 0 هي 1. Donc f de a plus x moins a sur 1 factoriel fois f prime de a plus jusqu'à x moins a puissance n sur n factoriel fois f puissance n de a. Elle dit pour k égale à n. هاد le polynôme هذا كيتسمى le polynôme de Taylor de f de degré n. Le polynôme de Taylor de f de degré n. Et la fonction définie sur i par l'intégrale de a x de x moins t puissance n sur n factoriel fois f puissance n plus 1 de t dt est appelée reste intégrale. Alors, là, je finis la formule de Taylor, فيها la partie polynomiale, qui est le polynôme de Taylor, alors tn de x plus rn de x. Donc, la formule de Taylor, qui est la partie polynomiale plus un reste. وكنلاحظوا هنا بلي هاد لو ريس هذا راه مكتوب على شكل اون انتغرال، داكشي علاش تنقولوا لا فورمول دو تايلور افيك ريست انتغرال. الوغ نديرو لا ديمونستراسيون ديال هاد لو تيوريم بار ريكورونس على ان، غادي نستعملو هاد لا ريكورونس. الوغ كومونسون بور n égale à 0. Pour n, donc l'initialisation. Pour n égale à 0, غادي نعوضو f de x égale à sigma de k égale à 0 jusqu'à 0 de f puissance k. نحيدو هاد f de x ونحسبو غير هاد لا سوم هادي ونشوفو واش كتساوي f de x. Alors f puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k plus l'intégrale de a x x moins t puissance 0 sur 0 factoriel fois f puissance 1 de t dt. كتساوي هاد لا somme من 0 ل 0 يعني غادي نعوضو tout simplement k ب 0. اللي هي f puissance 0 de a اللي هي f de a sur 0 factoriel هو 1 x moins a puissance 0 هي 1. Donc f de a plus l'intégrale من a x x moins t puissance 0 sur 0 factoriel هي 1 تبقى لي f prime f puissance 1 هي f prime de t dt. Et هذا شنو كيساوي؟ D'après le théorème fondamental de l'analyse هذا راه كيساوي f de x. إلا بغينا نزيدو نقادوها راه المهم نحسبو هاد الانتيغرال tout simplement f de a plus شنو هي لا primitive de f prime هي f. Alors f de t من a ل x. Alors f de a
plus f de x moins f de a. Ça oui f de x. Donc, de la rédaction ديالنا قبل soit a et x, deux éléments de i. Alors, on passe à l'hérédité, يعني le passage de Pn à Pn plus 1. On a fait la difficulté في la récurrence. Alors, supposons que f de x est le sigma de k égale à 0 jusqu'à m. Les formules sont متحفظوا. F puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k plus l'intégrale de ax x moins t puissance n sur n factoriel fois f puissance n plus 1 de t dt. Et montrons que f de x كتساوي la somme من k égale à 0 jusqu'à n plus 1. يعني فين ما نشوف n هو ضرب n plus 1 plus l'intégrale من a x x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f puissance n plus 2. وحيت هنايا غادي ندوزو ل f puissance n plus 2. إذا هاد لا فونكسيون هادي خاصها تكون دو كلاس سي n plus 2. لذلك يمكن نديرو واحد القضية. شنو نديرو؟ ناخدو هاد المرة اون فونكسيون دو كلاس سي ان 2 هي هاديك. Alors soit f une fonction اولا ممكن نخدمو من بي ان موان 1 ندوزو ل بي ان ونخليو اون فونكسيون دو كلاس سي ان حتى هادي طريقة. Alors soit f une fonction de classe cn plus 2 لأنو غنبينو لا ديريفي دوردر n plus 2 دونك ضروري ناخدو هاد الشرط هذا. وهنا خصنا نردو البال مزيان للشروط يعني بوغ ابليكي ان تيوريم نردو البال للشروط ماشي مباشرة تجي تكتب f de x كتساوي سيغما. أول حاجة il faut montrer que la fonction f est de classe cn plus 1 ولا cn plus على حساب l'exercice. المهم هذا شرط مهم. Alors شنو غادي نديرو دابا؟ غادي ننطلقو من هاد السوم هادي سيغما de k égale à 0 jusqu'à n plus 1 de f puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k plus l'intégrale من a à x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f puissance n plus 2 de t dt. ننطلقو من هاد لا فورمول هادي ونرجعو ل f de x. وهنايا غادي نستعملو l'hypothèse de récurrence. أول حاجة هاد لا السوم هادي كتبدا من 0 ل n plus 1 وفي f de x اللي قبل كتبدا من 0 ل n. إذا هادي أول خطوة غادي نديرها هي أنني نفرق هاد لا السوم هادي من 0 ل n بوحدها ومن n plus 1 ل n plus 1 بوحدها يعني لا فورمول دو شارل بوغ لي سوم. ألوغ هادشي كيساوي سيغما de k égale à 0 jusqu'à n de f puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k plus sigma من n plus 1 ل n plus 1 يعني ندخل نعوض k ب n plus 1 tout simplement يعني f puissance n plus 1 de a sur n plus 1 factoriel fois x moins a puissance n plus 1 plus نعاود ناخد هاد الانتيغرال هادي الانتيغرال من a ل x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f n plus 2 de t dt. حتى الانتيغرال فيها x moins t puissance n plus 1 وانا بغيت نرجع يعني باش يمكن لي نستعمل ليبوتيز دو ريكورونس خاصني نعرف كيفاش يمكن لي ندوز من هاد x moins t puissance n plus 1 في الانتيغرال نرجع للانتيغرال x moins t puissance n. هنا عندي ان بولينوم الدوغري ديالو غادي يصغر الوغ انا غادي نفكر انني ندير انتيغراسيون بار بارتي ديال هادشي اللي وسط الانتيغرال ولا فونكسيون اللي غادي ناخدها غادي ديريفا هي ديك x moins t puissance n plus 1. هادي هي اللي غادي ديريفا باش يمكن لي نرجع ل x moins t puissance n. الوغ هنا تناقشوا الافكار اللي ممكن نديروهم بوغ ديمونطري هاد لو تيوري. الوغ هاد الانتيغرال غادي ناخدو intégration par partie كيفما كنعرفو ناخدو u de x هي x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel
وناخدو v de x هي f puissance n plus 2 de x. ماشي u de x, u de t, لأنو إلا شفتو داخل في الانتغرال لا فاريابل هي t ماشي x. حتى نلاحظو هنايا فاش غادي ناخدو بالنسبة ل v هي f puissance n plus 2 غادي ناخدو لا بريميتيف ديالها اللي هي لا ديريفي اللي قبل منها هي f n plus 1. وبالتالي تنلاحظو بلي هاد الأمور كاملة كتبين ليا بلي غادي يمكن ليا نرجع لهاد الانتغرال اللي عندي في ليبوتيز دو ريكورونس. دونك اشنو كتساوي u prime de t. Alors هادشي كيساوي 1 sur n plus 1 factoriel. La dérivée de x moins t puissance n plus 1. La dérivée de u puissance n هي n في هاد الحالة n plus 1 فوا u prime هي moins 1. Attention la variable ماشي هي x هي t moins 1 خرجوها برا فوا x moins t puissance n. Alors n sur n plus 1 factoriel هي n factoriel ولا 1 على n factoriel. Donc moins 1 sur n factoriel fois x moins t puissance n. وبالنسبة ل v la primitive ديالها ناخدو v prime. Donc v de t f n plus 2 de t. Alors v de t هي f puissance n plus 1 de t. D'abord نكتبو le résultat de l'intégration par partie. Donc l'intégrale de a à x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f puissance n plus 2 de t dt كتساوي. Alors ناخدو le produit de u fois v. Alors x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f puissance n plus 1 de t de a à x moins مع تمشي تبقى ليا plus l'intégrale x moins t puissance n sur n factoriel f puissance n plus 1 de t dt de a à x. نحسبو هاد لي كروشي. alors غتبقى عندي x moins x alors هي 0 غندير موان نعاودو دابا t ب a. alors غتبقى عندي x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f puissance n plus 1 de a plus l'intégrale de ax de x moins t puissance n sur n factoriel f puissance n plus 1 de t dt. دابا غادي ناخدو هاد لو ريزولتا دو لانتيغرال ونمشيو نعاودوه في هاد ليطاب هادي. غنسمي هادشي مثلا a de x. On pose a de x باش منبقاش نعاود نكتبها مرة أخرى. دونك a de x كتساوي سيغما de k égale à 0 jusqu'à n f puissance k de a sur k factoriel fois x moins a puissance k plus كنا فرقنا هاديك لا somme بقات ليا f puissance n plus 1 de a sur n plus 1 factoriel fois x moins a puissance n plus 1. دابا نقلو l'intégrale moins x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f puissance n plus 1 de a plus l'intégrale من a x de x moins t puissance n sur n factoriel f puissance n plus 1 de t dt. ثم نديرو هاد لي سامبليفيكاسيون هادي غتمشي مع هادي. ودابا رجعنا ليبوتيز دو ريكورونس وهادشي هذا كيساوي f de x. Donc, on a démontré le résultat par récurrence. Tu veux une application. Dans cet exercice, on demande de calculer une intégrale à l'aide de la formule de Taylor reste intégrale. Alors, on a dit une application directe en appliquant la formule de Taylor avec reste intégrale à la fonction qui associe x ln de 1 plus x au carré. Prouvez que l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t fois 1 moins t carré
sur 1 plus t carré, le tout au carré, dt est égal à ln de 2 sur 2. أول حاجة, pour appliquer les formules de Taylor, la première question que je vais poser, شنو هو A وشنو هو X, et شنو هو l'ordre اللي غادي نستعمل, يعني شنو هو N, et شنو هي la fonction. Donc la fonction هنا عطينا ليا في l'exercice. خاصني دابا l'ordre شنو هو, يعني N quoi est égal, وخاصني A et X. كنشوف بطبيعة الحال كاينين دي زانديس اللي كيعطيوني هاد لي زانفورماسيون هادي. هنا كنشوف بلي لانتيغرال من 0 ل 1. ولا رجعنا لا فورمول كنلاحظوا بلي لانتيغرال من A ل X. إذا A معروف شنو هو و X معروف شنو هو. X هو 1 و A هو 0 في هاد الحالة هادي. لوردر, بالنسبة للوردر باش غادي نعرفو. ألوغ مباشرة إلا شفت بعيني مغاديش يبان ليا لوردر انطلاقا من لا كيسيون, لكن أنا غادي نكتب بصفة عامة لوردر N ومن تما غادي نشوف. On pose f de x égale à ln de 1 plus x carré sur r. Doubler la fonction f est définie sur r carré 1 plus x carré est supérieur strictement à 0 quel que soit x. Alors en appliquant la formule de Taylor Laplace à l'ordre n plus 1, مازال ما عرفنا شنو هو n, دونك غادي نديرو à l'ordre n plus 1 كيف ما عندنا في لو تيوريم. l'ordre ديال لا فورمول دو تايلور هو آخر ديريفي كتبان في لا فورمول. دونك اللي عندنا في هذاك لو تيوريم هي لا ديريفي d'ordre n plus 1 entre 0 et 1. Alors a égale à 0, x égale à 1. f de x يعني f de 1 كتساوي sigma de k égale à 0 jusqu'à n f puissance k de a يعني f puissance k de 0 sur k factoriel fois x moins a يعني a moins 0 puissance k هي 1 plus le reste دابا l'intégrale من 0 ل 1 x moins t يعني a moins t puissance n sur n factoriel fois f puissance n plus 1 de t dt. بما أنه l'objectif ديال l'exercice هو نحسبو une intégrale, donc بالضرورة هاد الانتيغرال غتكون هي هادي. ولكن pour un choix de n, إنه في هاد الانتيغرال مكاينش n, يعني n راه معوضينو بأون فالور. دابا الهدف ديالي هو نقلب شنو هي هاد n هادي. الفكرة شنو هي tout simplement, غادي نمشيو نحسبو لي ديريفي سكسيسيف ديال لا فونكسيون f. نحسبو لا ديريفي بروميير, و اشاك فوا نبقاو نحسبو هاد لا كونتيتي هادي. نبقاو نحسبو هاد 1 moins t puissance 1 sur 1 factoriel fois f puissance n plus 1 de t, ونشوفو امتى غنحصلو على هادشي اللي عندي هنايا. هادي هي الفكرة tout simplement. Alors quel que soit t1 réel, غادي نحسبو لي ديريفي سكسيسيف. نبداو ب f prime de t هي 1 plus t carré prime يعني de t sur 1 plus t carré. نحسبو f seconde de t. Alors 1 plus t carré le tout au carré, fort. On dérive de t et 2, on conserve le dénominateur, moins, on dérive le dénominateur et on conserve le numérateur. Donc de t fois 2t. Alors on prend d2 moins 2t carré sur 1 plus t carré le tout au carré. Et si on veut factoriser par 2, tu prends d2 fois 1 moins t carré sur 1 plus t carré le tout puissance 2. Alors تلاحظوا هنا بلي لو دينوميناتور ديال اف سكوند هو نفسه لو دينوميناتور ديال لا فونكسيون اللي بغينا نحسبوا لها الانتيغرال دو 0 ا 1. نورمالمون حتى بالنسبه لاف بريم خاصنا نحسبوا هذيك لا كونتيتي اللي هي ا موان تي بويسونس ان سور ان فاكتوريال فوا اف بويسونس ان بلس ان دو تي, نحسبوها بالنسبه لاف بريم. الوغ هنا الداخل عندنا اف بويسونس ان بلس ان, اذا حيت هنا حاسبين اف بريم كاين ان ان كيساوي 0, لأنه إلا كان ان بلس ان كيساوي 1 يعني ان كيساوي 0, يعني هنا غنحسب ان موان تي بويسونس 0 سور 0 فاكتوريال فوا اف بويسونس 1 ولا اف بريم دو تي, وهادي ما كتساويش هاديك لا كونتيتي اللي بغيت نحسب لها الانتيغرال. دونك غادي نشوفو دابا بور اف سكوند. دونك بور اف سكوند غادي نحسبو
1 moins t puissance 1 tensionnaire. Si n plus 1 كتساوي 2, alors n شنو كتساوي 1. Donc 1 moins t puissance 1 sur 1 factoriel n sur 1 fois 2 fois 1 moins t carré sur 1 plus t carré le tout puissance 2. Alors نشوفوا واش هادشي اللي خرج لي هنا هو نفسه اللي عندي في الانتيغرال. Alors l'intégrale عندي 1 plus t fois 1 moins t le tout au carré. هنا ما عنديش نفس الحاجة ولكن لاحظوا راه يمكن لنا نديرو هاد لي موديفيكاسيون هادو. عندي 2 fois 1 moins t fois 1 moins t, هاد la deuxième la identité remarquable, fois 1 plus t. 1 moins t fois 1 moins t هي 1 moins t au carré. Donc كتبقى عندي 1 moins t au carré fois 1 plus t. المهم هي هادي، حنا درنا هادشي غير باش نتحققو. دابا نحيدو هادشي هذا. عرفنا دابا شنو هو لوردر اللي خاصنا نخدمو به. الوغ غادي ناخدو لا فورمول دو تايلور à l'ordre 1 plus 1 يعني l'ordre 2. دونك نعوضو فين ما نشوفو هاد ان هادي نعوضوها بجوج، نعوضوها بواحد عفوا، لأنه ان بلس ان هو اللي كيساوي جوج، دونك ان كيساوي واحد. الوغ هنايا ان موان تي وهنا اف سكوند. ومن الأفضل في لو تيوريم كنا نكتبو لا فورمول دو تايلور دوردر ان، يعني كنا هنا نكتبو سيغما دو كا إيكال زيرو جوسكا ان موان زان، وهنا نكتبو إكس موان تي بويسونس ان موان زان سور ان موان زان فاكتوريال اف بويسونس ان. من الأفضل كنا نكتبوها بهاد الشكل ولكن ماشي مشكل. غادي من بعد غادي نولفو نتعاملو مع هاد القضية. دونك اف دو ان اشنو كتساوي اف دو ان؟ ال ان دو ان بلس ان كاري يعني ال ان دو دو. الوغ ال ان دو دو وكتساوي من جهة أخرى غنحسبو هاد لا سوم هادي، la somme de k égale à 0 jusqu'à 1. Donc en remplaçant k par 0, on trouve f puissance 0 de 0, يعني f de 0. و f de 0 شنو كتساوي؟ ln de 1 هي 0. Donc 0 sur 0 factoriel هي 0. Plus, remplaçant k par 1, f puissance 1 de 0, يعني f prime de 0. Déjà on a calculé f prime de t, quel que soit t, donc f prime de 0 est égal à 2 fois 0 sur 1 plus 0 carré, il y a 0. Sur 1 factoriel, il y a 0. Plus l'intégrale من 0 لواحد نعرفو هنا sur 1 factoriel نعوضو هاد ان هادي بواحد. alors تبقى عندي 1 moins t f seconde قلنا هي 2 fois 1 moins t carré sur 1 plus t carré le tout au carré dt. دونك هاد الجوج هادي معندناش في الانتيغرال اللي بغينا نحسبو، غادي نخرجوها برا. تبقى عندي ln دو 2 sur 2 كتساوي الانتيغرال من 0 لواحد، وقلنا بلي هاد لا كونتيتي هادي اللي بقات من غير 2 راه هي داكشي اللي مطلوب مني اللي هي 1 moins t au carré fois 1 plus t sur 1 plus t au carré 1 plus t carré le tout au carré dt. Et هذا هو لو ريزولتا دو مونتي.